Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung video lecture on EPO 626, okay, daripada nota nombor 9 TC 2.2.5. Okay, kita masih lagi dalam bahagian Energy Management Working Procedure. Okay, so yang ni untuk slide ni abaikan, okay, sebab kalau awak face to face, mungkin kita boleh pergi tengok site, mungkin awak akan dapat beberapa maklumat daripada site untuk kita buat exercise ni. Okay, yang ni abaikan. Okay, so kita pergi ke operational guideline. Okay, so example of operational guideline attached in the workbook part C-C.2. Okay, saya tak sure ada ke tak part ni, sebab nota ni dia ambil daripada khusus Certified Energy Manager. Okay, so kalau ada nanti saya akan letak dalam Google Drive lah. Okay, so the organisation has to formulate working procedures as the guideline for all staff to practice in their daily works. Okay, maknanya kerja yang sama yang staff-staff akan buat di masa hadapan. Okay, tapi kerja yang sama tu perlu diubah dia punya SOP dia supaya menjadi lebih efisien regarding the energy management. Okay, so there are two level of working procedures. Okay, the first one is at the organisation level. Kita tengok Energy Management Working Procedure, okay, set by Energy Management Committee. Okay, yang ni yang general lah. Okay, yang ni yang general. Okay, dan yang perlu di-follow oleh ketua-ketua EAC yang ni. Okay, kemudian kita pergi kat EAC level. Okay, so EAC Working Procedure, itu EAC the Working Procedure set by Head of EAC. Okay, yang mana nanti dalam Energy Committee, so katakan dia punya Energy Manager dah bagi tahu setiap EAC punya head kena sediakan data sekian. Okay, so Head of EAC tu pula dia kerah pula staff bawah dia untuk cari data yang dia perlukan. Okay, dengan menggunakan dokumen-dokumen working procedure yang berkaitan. Okay, di dalam slide ni kita tunjukkan dia punya flowchart. Okay, flowchart proses untuk kita buat energy management working procedures. Okay, apa dia punya tanggungjawab dia, siapa terlibat, dan tool ataupun documentation yang diperlukan. Okay, yang pertama sekali, okay, bila kita nak buat energy management ni, okay, kita kena lantik seorang energy manager. Okay, of course that energy manager kena ada certification. Okay, dia kena ada sijil lah menunjukkan yang dia ada ilmu kenaan dengan energy management. Okay, so siapa yang perlu lantik dia tadi, siapa yang perlu assign dia ialah executive board. Okay, so kalau kita dekat kampus LTM Denggu ni, so rektor perlu lantik a person as a energy manager. Okay, and then bila dah ada energy manager tadi, so energy manager kena working together dengan executive board tadi untuk set up satu energy management committee. Okay, so energy manager dan juga executive board perlu mencalonkan beberapa orang untuk diletakkan di bawah energy management committee. Okay, kemudian selepas komiti tindak dah di set up, okay, dah cukup ahli dia apa semua, so the next task is about evaluate energy management status. Okay, ini dia nak diagnose keadaan semasa organisasi dia. Okay, organisasi dia ni dah okey ke penggunaan tenaga, masih lagi belum okey ke, ada ke dia punya awareness apa semua. So dia akan buat yang jelas siapa yang bertanggungjawab. Okay, executive board and energy management committee yang decide je lah. Okay, dan tool yang dia kena guna ialah
Energy Management Matrix dan juga Energy Efficiency Index. Okay, so dekat sini dia kena plan ataupun dia kena buat early punya assumption ataupun prediction. Okay, what is the parameter used for Energy Efficiency Index. Okay, the next is dia kena set up or review energy management component. Okay, so menggunakan data yang dia dah record dekat dalam energy management matrix dan juga energy efficiency index. Okay, dia gunakan data ni untuk buat review, okay, berkenaan dengan energy management. Okay, siapa yang perlu review? Okay, masih ada orang yang sama di internal committee, maknanya top management and also energy committee. Okay, so the next process is set or revise. Okay, energy target and plan. Okay, the next process lepas dia dah review data daripada energy management matrix, okay, dia kena set or revise energy target and plan. Okay, so siapa yang kena buat? Masih lagi orang yang sama. Okay, top management and also energy committee. Okay, so yang ni dia kena revise apa? Dia punya energy efficiency index. Okay, adakah betul perlu guna yang mana dia cadangkan ataupun perlu tukar? Okay, kemudian kat sini dia kena sediakan working manual and tools. Okay, dia kena sediakan working manual and tools. Okay, so selepas dah siap dia punya working manual and tools, yang ni general yang general punya WM and tools. So dia pergi ke step F, iaitu assign saving target to E-assist. Okay, assign saving target to E-assist. Maknanya kalau dalam kampus UiTM Dungun, so mungkin ESC dia kita pilih library dan juga pejabat rektor. So dia kena assign target ni. Okay, berapa yang library boleh achieve. Okay, how many percent. Okay, dan decision ni perlu dibuat oleh Energy Management Committee. Okay, ini adalah penerangan yang saya terangkan tadi. Nanti awak boleh baca sendiri. Okay, kemudian kita pergi ke sambungan dia daripada bangunan daripada figure tadi. Okay, so the next step if ESC identify measures to meet the assigned target. Okay, ini dekat bahagian ESC lah. Okay, so yang ni head ESC kena main peranan lah. Okay, minta staff dia gunakan segala tools seperti operational guideline, okay, process mapping, work instruction, log sheet dan juga calculation sheet untuk mendapatkan data yang dia nak. Okay, so dekat sini kalau dia tak ada measure, okay, kalau tak ada measure dia akan pergi balik ke step E tadi. Okay, ataupun kalau maklumat tu masih lagi tak clear, okay, ataupun tiada maklumat, dia kena patah balik ke step E tadi, untuk buat revise balik. Okay, now kita pergi ke step H. Okay, present measure budget planning to executive board. Okay, so dia ada data, dia dah tahu dah dia punya propose energy saving measures macam mana. Okay, apa punca-punca pembaziran tenaga tadi. So dia boleh sediakan report yang mana dia sediakan juga solution. Okay, dia jumpa masalah kat tempat dia, hanya dia saja yang memang pakar lah dekat situ yang boleh cadangkan macam mana nak solve the problem. Okay, so untuk solve the problem, kalau memerlukan dia memerlukan bajet, tu dia akan masukkan sekali dalam dia punya report untuk di present kepada executive board. Okay, so bila present ke executive board, mungkin ada setengah cadangan tu akan tidak dipersetujui. So bila kalau tidak dipersetujui, dia akan patah balik ke step E. Dia kena revise balik, okay, apa yang dia kena buat. Okay, so kalau approve, dia akan pergi ke step I.
Okay, so step I ni ada yang tertinggal dia punya diagram dia, tapi kalau ikut dia kena letak satu blok lah kat sini sebenarnya, and then patah balik ke J sini. Okay, tak apa, so kita tengok je I. Okay, implement the improvement measure. Okay, selepas dipersetujui oleh executive board dan juga energy committee, so dia laksanakan proses untuk baik pulih ataupun tambah baik lah. Okay, so dekat sini sustainable improvement team has to be set up to implement each measure. Okay, dia dah kenal dah problem, so dia set up satu team untuk solve the problem. Okay, so contohnya dekat college katakan. Okay, the problem is that the jenis lampu yang digunakan dah terlalu lama, okay, dan perlu ditukar. So tak semestinya pengurus asrama ni yang kena tukar, sebab kadang-kadang dia tak ada knowledge ataupun certification yang membolehkan dia buat kerja-kerja wiring ni. So dia kena propose untuk kontraktor yang buat, tapi di monitor ataupun di selia oleh pengurus asrama tadi. Okay, so dalam ni dia ada team sponsor, team leader, okay, implementation staff. Okay, so once the improvement measure is complete, SIT will be closed. Okay, maknanya SIT ni hanyalah temporary saja untuk certain problem yang perlu disolvekan. Okay, once the problem has been solved, so the SIT will be dismissed. Okay, the next is monitor and assess the result. Okay, sebelum ni pakai lampu lama, lepas tu kita dah lantik kontraktor pasang lampu baru. So we want to check whether the implementation have give a good result or not. Okay, so EM committee has to monitor and assess the implementation result. Okay, two level of monitoring and assessment. First is at organisation level. Okay, so at least benda ni dia buat setahun sekali. Okay, dia perlu buat performance on the implementation of energy management working procedure. Okay, ini kena set up assessment team. Okay, dia kena set up assessment team. Okay, so assessment team ni akan collect data, akan review the program, akan review the effort. Okay, and then dia akan measure ataupun analyze the effect on the overall energy consumption. Okay, dia akan tengok effect on the overall energy consumption ataupun based on EEI sahaja. Okay, so satu lagi adalah dekat EAC level. Okay, so dekat EAC level ni dia perlu buat at least once a month ataupun every 3 months, 3 months sekali, 3 bulan sekali. Okay, so performance of improvement measures and daily practice. Okay, ini conduct internally, berdasarkan kalau kat college, college saja yang buat. Okay, kalau kat library saja yang buat. Okay, so this is the end of the session for Nota TC 2.25. Okay, so the next video we will continue. Thank you.